Hello guys, maayong gabi Nagkaon ko og keeping Lami kayo kung paminaw sa akong gikaon kay crispy siya. Kuha na siya. Kamuting kahoy ginidnid. Pag human og nidnid gi butang sa dahon, pag human gilapad siya gi-circle. Dayon pag human giluto, wala magilungag. Ayun, pag human gihaon siya, tapos ibulad. Pag human og bulad, tangtangon ang mga dahon. Kay mapilit man na sa dahon. Pag human og tangtang dahon, giluto sa oil. Gipalutaw siya sa idibol. Then pag human, gibutangan na siya og latik, mauna nga naa siya itom nga nakita ninyo. Asukar na siya nga kinugay. Gilatik siya sa lubi kay para tamis pod ini kaon nato sa anang keeping ang pangalan ana sa unang gamay pa ko hantod karon keeping ra gyapon ang pangalan nila anang makaon na. So ora po na inaanda na ako karon na ang pangalan ni keeping balang hoy manay snack sa bukid. Ang mga ni madali sa mga taga-bukid nga mag-snack tag mga labutmon, mangita tag paagi unsaon nato og pagluto kay para lang lami atong pagkaon.